बर्तमान देखंतु धान मंडी को नहीं आउ गोटे नुआ इनफॉरमेशन आसी धान मंडीर जो आपणकर नेक्स्ट फेज जो टोकन टी रही अर्थात आपण को जो टोकन टी सरकार तरफ फेज वाइज जो दि जाऊँगी देखंतु एपर्यंत आपणकर तीनटा फेज टोकन टी आसी सारी आपणकर जो चतुर्थ फेज जो टोकन टी रही से चतुर्थ फेज टोकन टी चाषी को सरकार तरफ केबे दिज्व ताकू नहीं बहुत बड़ा गोटे इनफॉरमेशन टी आसी जाइए देखंतु आपण मैंने चतुर्थ फेज टोकन टी केबे पाई परिबे ता सहित एबे आपणकर देखंतु जो टोकन टी आसुची किछि चाषींकर देखंतु ठीक ठाक आसुची एवं किछि चाषींकर टोकन टी जहाँकि आपणकर कम आसुथिबार खबर मिलची जहाँकि किछि चाषी जहाँकि अभियोग करचंतु जे सरकार तरफ एथर जहाँकि पातरंतर करा जायछि तेबे देखंतु केउं चाषींकर आपणकर टोकन टी कम आसी एवं तार कारण कौन रही से नहीं मध्य आपनको मु ए वीडियो माध्यम रे जणेदेबी जहाँकि आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखला परे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन टी जानि परिबे सेतिपय भिडटी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण माननको मु जणे दउची जे आपणकर जो टोकन आसीबो अर्थात आपणकर जो चतुर्थ फेज रो टोकन टी आसीबो चाषी को केबे दियाजिबो सेटा जहाँकि आपणको मु जणे देबी ता पूर्वर देखंतु आपणको मु जणे दउची जे जो चाषींकर टोकन टी आपणकर कम आछि काहेकि कम आछि तार कारण जहाँकि एबे जणा पड़ जायछि देखंतु आपण माने समस्त जानिथिबे जे आपणकर ए जो टोकन टी दिया जाउची सरकार तरफ जो टोकन टी दिया जाउची टोकन देबा पूर्वरु आपणकर सैटेलाइट माध्यम रे सर्वे टी करा जाय थाए आपणकर जो धानर एरिया रही आपने जो प्लॉट टी दे थांती आपणकर गाँव से जहाँकि आपणकर सैटेलाइट माध्यम रे जहाँकि सर्वे करा जाय थाए सैटेलाइट माध्यम रे जहाँकि आपणकर सर्वे हला परे आपणकर जदि धान ठीक रही आपणकर धान टी जदि ठीक हेछि ताले आपणकर ठीक ठाक रे जहाँकि चाषी को टोकन टी दिया जाय थाए एवं जो मानकर ठीक नाही कौन ठीक नाही आपणकर जो सैटेलाइट रही सैटेलाइट टी चेक कला परे आपणकर धान टी जदि नाली पड़ जाइए देखंतु बहुत सारा चाषींकर एवं जहाँकि आपणकर ए वर्ष चकड़ा रोग लगी सहित चाषींकर धान टी जहाँकि एवं आपणकर तले पड़ जाइए जहाँकि आपणकर समान भाव में तले चाषींकर बहुत धान जहाँकि पड़ जाइए से क्षेत्र में आपणकर जो सैटेलाइट माध्यम सर्वे करा जो मानकर नाली हो जाइए अर्थात से जहाँकि आपणकर रोगी धान बोली से जहाँकि कम दि जाइए ता सहित जो मानकर धान टी पड़ जाइए से जहाँकि बहुत नष्ट होइछि सेतिपय मध्य किछि चाषींकर आपणकर टोकन टी कम आछि ता सहित देखंतु आम एरिया रे जहाँकि जड़े चाषींकर टोकन टी टोटाली आसे नहीं आपणकर से चाषींकर सैटेलाइट माध्यम रे सर्वे हला परे सैटेलाइट रे आपणकर कौन शो करुच्ची घर शो करुच्ची आपणकर जो प्लॉट टी से माने चेक करचंती गोटे साइड रे जहाँकि से घर करचंती ता सहित पछ आड़े जहाँकि से चाष करथिले तथापि सैटेलाइट माध्यम रे जेहेतु घर रही से सेमानकर टोकन टी आसी नहीं अर्थात से चाषी को टोकन टी आसी नहीं एई क्षेत्र रे आपणकर टोकन टी कम होतबार जना पड़ती जहाँकि आपणकर जो मंडी माध्यम रे जेते आपणको टोकन दिया जाबा कथा अर्थात पर एकर रे आपणकर जेतिकी आसीबा कथा सेतिकी आसुने आपणकर जहाँकि सेतिपय कम होची एटा आपणकर कारण रही तेबे देखंतु नेक्स्ट फेज रे आपणकर टोकन टी केबे आसीबो जहाँकि बहुत सारा चाषी आपणकर जो नेक्स्ट पेज टोकन रही से नेक्स्ट पेज टोकन टी को अपेक्षा कर रही देखंतु सरकार तरफ प्रथम फेज आपणकर टोकन टी केते तारिख रे दिया जायछि आपणकर 1 तारिख रे दिया जायछि तापर आपणकर नेक्स्ट शनिवार दिया गला आपणकर द्वितीय फेज तापर आपणकर नेक्स्ट शनिवार आपणकर तृतीय फेज दिया जायछि एमिति करी आपणकर तीनटा फेज टोकन टी दिया जायछि तापर आपणकर नेक्स्ट फेज टोकन आसीबो अर्थात आपणकर चतुर्थ फेज टोकन टी आसीबो तेबे ए जो चतुर्थ फेज टोकन टी आसीबो केबे आसीबो देखंतु एई शनिवार दिन जहाँकि आपणकर टोकन टी आसीबार संभावना रही देखंतु सरकार तरफ शनिवार दिन टोकन टी छड़ा जाउची आपणकर शनिवार दिन दुईटा पर जहाँकि चाषी को टोकन आसबार जना पड़ी जहाँकि पूर्वर आपणकर जिते भी टोकन देइचंती आपणकर शनिवार दिन जहाँकि टोकन टी आसी ता सहित किछि चाषी को रविवार मध्य आसी किछि चाषी को आपणकर सोमवार मध्य टोकन टी आसी किंतु आपणकर शनिवार दिन छड़ा जाउची पर्यायक्रमे सबु चाषी को जहाँकि धीरे धीरे आपणकर राति रे
ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାରର 2ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଛି। ଶନିବାର 2ଟା ପରେ ଟୋକନଟି ଛାଣିଲା ପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆସିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ରବିବାର ଦିନ ଦିନ ସାରା ଆସିଛି, ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟୋକନଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଫେଜ୍ର ଟୋକନଟି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏହି ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଟୋକନଟି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଟୋକନଟି ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନରେ 2ଟା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟି ଉଠାଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ ତା ସହିତ ରବିବାର ଦିନ এই 2ଟି ବାରରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟିକୁ ଉଠାଯାଉନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଦିନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଧାନଟିକୁ ଉଠାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ଟୋକନଟି ଆସିବ ଟୋକନଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନଟି ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଏହି କାମଟିକୁ ନିହାତି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ SMS ବକ୍ସ ରହିଛି ସେହି SMS ବକ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଖାଲି କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର SMSଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋକନଟି ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟୋକନଟି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ସାରିଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଟୋକନଟି ପାଇନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନଟି ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଯାହାକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ରହିଛି ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଯାହାକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର SMS ବକ୍ସଟିକୁ ଖାଲି କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାରରୁ ସୋମବାର ଭିତରେ ଟୋକନଟି ଆସିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଣାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଟୋକନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟୋକନ ଆସିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଟୋକନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥର ଯାହାକି MSP ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କର 2369 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ରହିଛି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କର 731 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ଯାହାକି ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 3100 ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।